हेलो हाय गुड मॉर्निंग समस्त को मोर वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल तपन कुमार विलेज वर्ल्ड को पुणी थे स्वागत आउ एक नूआ बल सहित चलतु पूजा कौन कर सका पूजा कौन कर कलर पत्र किस माँ पिता खाइबो कलरा तो बेसी नहीं ए पत्र गुडा को बड़ा पत्र पत्र कौन कर बड़ा बरा कर आप देखुए पूजा बरा पाई कौन कलरा पत्र सब तोड़ुंट कौन बरा बनइबे देखा आप देखुए पूरा कलरा पत्र गुड़ा पूरा फ्रेश तोड़ा हो देखुए कलरा फुल किसी आसी कलरा है ना कौन पूजा देखी कलरा भी ହେଇଛି कलरा भी कौन है देखिए हाँ कलरा है आप देखुए कलरा बण हो पूरा एटा तुलिबी ना टिके हाँ ये बड़ देखिए हाँ कलर देखुए आप भल कलर सैज हो जानते कलरा पत्र डायबिटीज रोगी बहुत उपकारी आप जानते ये देखो ये गोटे बड़ कलराटा देख पूजा हाँ देखुए बड़ कलराटा कलरा आपण मैंने खातु भल देह भल रुस्थ रेकोसी पिता आप खाइले देहपाई बहुत उपकार माने बेसिकली डायबिटीज रोगी यहाँ गोटे वरदान सदृश आप जानते आपण मैंने कलरा पत्र को नहीं कि बनातु घरे खातु आपण मैंने देखिपे कलरा पत्र बहुत गुड़े छेंडा कलरा मत छेंडा आप जानते पूजा पिता खाती किंतु से देख पारे पूजाकर फाइनाली गला कलरा पत्र वर्तमान पूजा ताको चुन चुन कर काटे काटिक धुआ हम बर्तमान कटा हो देखुए आप देखुए बर्तमान फाइनाली पूजाकर पत्र कटा सरीगला कलरा पत्र वर्तमान कलरा पत्र धुआ हो देखुए पूजा धोचंती भल भाव कारण पोक फोक रही जाइए धुआ हो परिष्कार करी वर्तमान आप देखिपे पूजा आमर बरापाई प्रस्तुत जो जिनस दरकार सामग्री सब रेडी कर सारे आप देखुए यहाँ हूँ अरुआ चाउल आप देखुए बटा हम प्रथम ये देखुं बुट डाली टिके पियाज कटा है जीरा सहित शुक्ला लंका अदा रसुण सब बटा हम आप देखुए ए पूजा बटा स्टार्ट कले प्रथम अरुआ चाउल बाटुंट फाइनाली पूजाकर अरुआ चाउल बटा सरीगला एबे डाली बटा हम वर्तमान डाली बटा चलती बुट डाली बटा चलती वर्तमान वर्तमान पूजाकर डाली बटा सरीगला एबे बाकी जो मसला रहा बाकी गोटा बटा हम आप देखिपे पियाजटा को अलग रखाला आ बाकी मसला बटा हम वर्तमान अदा रसुण शुक्ला लंका जीरा वर्तमान सेटा को बटा हम बाकी रहा अदा रसुण लंका बटा है जीरा बटा चलती बर्तमान मसला बटा चलती फाइनाली पूजाकर मसला बटा सरीगला आप देखिपे मसला पूरा रेडी हो गलानी वर्तमान पूजा हलदी लुण देवे स्वाद अनुसार कलरा पत्र दिहला वर्तमान लुण हलदी दिहब हलदी दिया वर्तमान लुण दिहला आप देखिपे बर्तमान देखिए पूजा केमती कर गोलाउं मसला गुड़ाक सब आप देखिपे पूजा गोला सरला ना आपण मैंने देखिपे वर्तमान
ପୂଜାଙ୍କର ମସଲା ଗୋଳା ସରିଗଲା ବରା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚୁଲି ଲଗାଇଲେ, କଡ଼େଇ ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଦିଆହେଲା ସୋରିଷ ତେଲ। ଏବେ ବରା ପାଇଁ ପୂଜା ଦେଲେ, କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲେ ବରା। ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ପିତା ଲାଗିବନି? ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦେଇଛ, ପିତା ବେଶୀ ଲାଗିବନି ନା? ତମେ ପୁରା ପିତା ଖା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ଚଳିବ, ତମେ ଖାଇବ ନା? ଦେଖିବେ, ପିତା ଯଦି ଲାଗିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଯଦି ପିତା ନ ଲାଗିବ ପିତା ଟିକେ ଖାଇବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପିତା ଖାଇଲେ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, ପିତା ଖାଇବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମଝିରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସ୍ମେଲ୍ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଖାଇଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପିତା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କେତେ ଲାଗୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତିଆ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଏ ବରା ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି? ଭଜା କରିକି ଖାଇଲେ ହେବନି? ପିତା ଲାଗିବ ବେଶୀ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ସେମିତି ଖାଲି ସେମିତିଆ ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ବରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଲେ, ବରା କରି ଖାଇଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପିତା ଜଣାପଡ଼େ। ପିତାଟା ଏମିତି ଜଣାପଡ଼େନି। ପିତାଟା କମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବରାଟା। ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ଆଜ୍ଞା କଲରା ହେଇଗଲାଣି? କଲରା ବରା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଅଲରେଡ଼ି? ଦେଖି ବରା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ করে ଖାଇକି। ଦାନ୍ତ ଘଷ ନା? ହଁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ତମ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଆସିସାରିଲେଣି। ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା ତାଟି ଆଣିକି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଅ। ଦେଖେ ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମା ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼, ମୁଁ ଖାଇମି। ଦେଖେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରେ। ନା ଦିଅ ମୋତେ ଖାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେ। ପିତା ଲାଗୁଛି ନା? କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ତାକୁ ସବୁ ଡାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକା ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଲେ, ତେଲରେ ଛାଣିଦେଲେ। ପିତାଟା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ତେଲରେ ଭଜା ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମା ତମେ ପିତା ଖାଇବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବରାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବରା ଖାଇବ ଜଣାପଡ଼ିବନି କିଛି ହେଲା। ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ବେଶୀ ଖାଇବ, ତମେ ବେଶୀ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।